بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کچھ مختصر اور آسان سے جملے جو ہم روزمرہ زندگی میں کئی بار استعمال کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی اندھیرا ہے، es ist jetzt dunkel۔ es ist jetzt dunkel، ابھی اندھیرا ہے۔ ابھی روشنی ہے، jetzt ist es hell۔ jetzt ist es hell، ابھی روشنی ہے۔ تم آخری ہو، du bist der Letzte۔ du bist der Letzte، تم آخری ہو، Letzte آخری۔ du bist، تم ہو۔ لائن لمبی ہے، die Schlange ist lang۔ die Schlange ist lang، لائن لمبی ہے۔ Schlange ہوگا لائن، ist lang لمبی ہے۔ تم بھروسہ کر سکتے ہو، du kannst vertrauen۔ du kannst vertrauen، تم بھروسہ کر سکتے ہو۔ du kannst، تم کر سکتے ہو، vertrauen بھروسہ، اعتماد۔ تم جیت سکتے ہو، Sie können gewinnen۔ تم جیت سکتے ہو، آپ جیت سکتے ہو، Sie können gewinnen۔ آپ شام ہو گئی ہے، es ist jetzt Abend۔ es ist jetzt Abend، اب شام ہو گئی ہے۔ تم کھا سکتے ہو، du kannst essen۔ du kannst essen، تم کھا سکتے ہو۔ اب شام ہو گئی ہے، تم کھا سکتے ہو، du kannst essen۔ du kannst essen، تم کھا سکتے ہو۔ اگر جاؤ ہو کہ تم پی سکتے ہو، du kannst trinken۔ du kannst trinken، تم پی سکتے ہو۔ مصیبت میں، in Schwierigkeiten۔ in Schwierigkeiten، مصیبت میں یعنی مشکل حالات میں، مشکل میں، in Schwierigkeiten۔ تکلیف میں، unter Schmerzen۔ unter Schmerzen، تکلیف میں، درد میں۔ جانا نہیں، geh nicht۔ geh nicht، جانا نہیں۔ جلدی میں، so schnell۔ جلدی میں، so schnell۔ بھولنا نہیں، vergessen nicht۔ vergessen nicht، بھولنا نہیں۔ آپ نے ڈرنا نہیں، haben Sie keine Angst۔ haben Sie keine Angst، آپ نے ڈرنا نہیں۔ Angst، ڈرنا، خوف کھانا۔ haben Sie keine Angst، آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے خوف نہیں کھانا۔ آپ نے مشورہ کرنا ہے، Sie müssen beraten۔ Sie müssen beraten، آپ نے مشورہ کرنا ہے، آپ نے صلاح مشورہ، آپ نے کوئی نصیحت وغیرہ لینی ہے۔ Sie müssen beraten۔ مصیبت میں، in Schwierigkeiten۔ تکلیف میں، unter Schmerzen۔ جانا نہیں، geh nicht۔ جلدی میں، so schnell۔ بھولنا نہیں، vergessen nicht۔ آپ نے ڈرنا نہیں، haben Sie keine Angst۔ آپ نے مشورہ کرنا ہے، Sie müssen beraten۔ Sie müssen beraten، آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ warten، انتظار کرنا۔ warten، انتظار کرنا۔ رابطہ کرنا، kontaktieren۔ رابطہ کرنا، kontaktieren۔ مزہ کرنا، enjoy کرنا۔ viel Spaß۔ viel Spaß، مزہ کرنا، enjoy کرنا، لطف اٹھانا۔ تم بتاؤ، du sagst mir۔ du sagst mir، تم مجھے بتاؤ۔ du sagst، تم بتاؤ، mir، مجھے۔ مجھے کیا کرنا ہے، was ich tun soll۔ was ich tun soll، مجھے کیا کرنا ہے۔ تم نے قبول کرنا ہے، du akzeptieren musst۔ du akzeptieren musst، تم نے قبول کرنا ہے، تم نے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ اگر تم نے چلنا ہے، wenn du gehen musst۔ wenn du gehen musst، اگر تم نے چلنا ہے، gehen جانا، چلنا۔ wenn اگر، musst ضرور، ہر صورت میں، ہر حالت میں۔ warten، انتظار کرنا۔ warten، انتظار کرنا۔ kontaktieren، رابطہ کرنا۔ kontaktieren، رابطہ کرنا۔ viel Spaß، مزہ کرنا۔ du sagst mir، تم مجھے بتاؤ۔ was ich tun soll، مجھے کیا کرنا ہے۔
Du akzeptieren musst, तुमने कबूल करना है। Wenn du gehen musst, अगर तुमने चलना है। फिर नेक्स्ट है, अगर ख्वाब है, wenn ist ein Traum, wenn ist ein Traum, अगर ख्वाब है। Traum ख्वाब, wenn ist अगर है, शायद हकीकत है, vielleicht ist es wahr, vielleicht ist es wahr, शायद हकीकत है। घर इधर है, das Haus ist hier, das Haus ist hier, घर इधर है। मैं ऊपर हूँ, ich bin wach, ich bin wach, मैं ऊपर हूँ। मैं अकेला हूँ, ich bin allein, ich bin allein, मैं अकेला हूँ। तुम आ सकते हो, du kannst kommen, du kannst kommen, तुम आ सकते हो। मैं दूर हूँ, ich bin weg, ich bin weg, मैं दूर हूँ। तुम कॉल कर सकते हो, du kannst anrufen, du kannst anrufen, तुम कॉल कर सकते हो। अगर ख्वाब है, wenn es ein Traum, शायद हकीकत है, vielleicht ist es wahr, घर इधर है, das Haus ist hier, मैं ऊपर हूँ, ich bin wach, मैं अकेला हूँ, ich bin allein, तुम आ सकते हो, du kannst kommen, मैं दूर हूँ, ich bin weg, तुम कॉल कर सकते हो, du kannst anrufen, du kannst anrufen, तुम कॉल कर सकते हो। यानी अगर मैं दूर हूँ तो तुम कॉल कर सकते हो, अगर अकेला हूँ, नज़दीक हूँ, ऊपर हूँ तो तुम आ सकते हो, du kannst kommen, du kannst kommen, तुम आ सकते हो, मैं दूर हूँ, ich bin weg। उसके बाद नेक्स्ट है, तुम बदल दो, ändern Sie es, ändern Sie es, आप बदल दो। अगर पसंद नहीं, wenn es nicht gefällt, wenn es nicht gefällt, अगर पसंद नहीं। पहली बार, zum ersten Mal, zum ersten Mal, पहली बार। कई बार, oft mal, अगर आपने ये बताना हो कि कई बार, oft mal। पहली बार, zum ersten Mal। बगैर वजह के, ohne Grund, ohne Grund, बगैर वजह के, बगैर मकसद के। तुम्हारी खातर, um deinetwillen, um deinetwillen, तुम्हारी खातर। मिसाल के तौर पर, zum Beispiel, zum Beispiel, मिसाल के तौर पर। तुम बदल दो, ändern Sie es, अगर पसंद नहीं, wenn es nicht gefällt। पहली बार, zum ersten Mal। कई बार, oft mal। बगैर वजह के, ohne Grund, तुम्हारी खातर, um deinetwillen, um deinetwillen, तुम्हारी खातर। मिसाल के तौर पर, zum Beispiel, मिसाल के तौर पर, zum Beispiel, Beispiel मसलन मिसाल के तौर पर, जिसे इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, zum Beispiel। तो दोस्तों ये था आज का लेसन। होपफुली आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अगले लेसन को भी इसी तवज्जो के साथ सीखेंगे और सुनेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ऑफ विदर्सन नए दोस्तों से हमेशा की तरह सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।